Si puji dengar Tuhan ta bas lagu ta singgoli ibagikan kaulah ya Tuhan surya hidupku. Dungkari lagu ta endah si benai kelas ta. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenang, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakmu. Denganmu Tuhanku satu penuh. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka maka Raja di surga Engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di surga cerlah. Apapun kini hendak ku temu, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Ya, menjuah-juah membantah. Selamat malam. Berngenda ngoka kita Sabtu berengi. Warienda enggo bulan Oktober wari peduakan. Ya ita kendua di enggo bulan Oktober sada bulan nari enggo latihan kor, enggo persiapan Natal. Ya makana Natal mau bulan 12 kerika 2020 sada. Meter wari-warin tandai. Ya makana perlu si pake alu bijaksana gelahalit ertina ya adep-adepan Tuhan. Mari toto kita. Bapa kami sini surga berngienda ipindo kami lias atendu nusur kaman kami ibas krina kecibal kami keadaan kami sirbage-bage mindo kami pasu-pasundu nusurman kami. Uga sadawari endang go pasu-pasundu kami, beringi enda pe pasu-pasuka kami. Breken katandu, urapi suruh-suruh hendu, kuasa kekeken Kristus, alu pendahin kesah sibadia, erdahin ibas iya. Bagepe tiap kami si megi katandu layani kami, canah kesah sibadia, ngerana man tiap kami, kai atendu katandu, sehbas perukuran kami, jadilah
Bagepe setan iblis musuh ibas gelar Yesus Kristus anak dibata, laus bas kami nari. Tuhan pelihara peralatan kami, bagepe sinyal kerinana si banci mengganggu pedauh kerinana. Tuhu-tuhu kamsi jagaisa kerinana. Ibas kami megi katandu, kelah tuhu-tuhu lalit singganggusa, tuhu-tuhu idat kami, pasu-pasu si enggo pesikapndu, desken kami paksa enda. Libas Tuhan Yesus kami artoto. Amin. Ya, kita nggo sehku sada Samuel. Sada kitab tiap minggu sitandai. Andina minggu silewat ngorlajar kita kitab Rut, enda sininka kitab sada Samuel. Sada Samuel sambunganna 2 Samuel. Tapi tiap minggu sada kitab sinin. Minggu enda kitab sada Samuel. Enda si tersurat bas padan sindekah. Sada Samuel termasuk kitab sejarah. Joshua, hakim-hakim, Rut, sada 2 Samuel, sada 2 raja-raja, sada 2 Tawari, Esra, Nehemia, Ester. Kitab-kitab sejarah. Sejarah dibata di tengah-tengah umatna Israel. History, his story. Endam nina kalak barat. Maka sejarah ndai cerita Tuhan. So pedenga sinin kitab sada Samuel sioge lebe Mazmur 80 siwa ayat 47 se-40 bagenda kata dibata. Tuhan sehendigan kam cebuni, ngayak endigan rawan dugurlah bagi api. Ingatlah, uga gendekna geluh enda. Ulamin kam lupa maka kami tinepandu si ermasap-masap. Kaikin ngenda maksud pemasmur. Maksud pemasmur labo enda sisiti enda. Tapi uga sisiti enda, sirmasap-masap enda. Idat kami sila masap-masap. Enda sepanjang Alkitab itu riken sinuratkan Alkitab. Maka nalit sada ibas pusuh manusia. La pernah puas ngeluh. Idoni enda. Jangan la pernah rela manusia mati. Adi rela ka mate, lanai lit dirindu, kuakap lit sesuatu si salah. Tapi, situ huna kita, asa kaipe umurta, Tony enda lo pernah kita puas. 3 tahun silewat kuinjili sekala guru sekolah, sanga kuinjili nda aku totoken saja nina. Kai kaman toton keningku. Aku enggo sakit gula, totoken gelahna sehat aku gedang umurku. Ningku man bana, piga atendu umurndu, kutotoken. Edi nina, laka pernah terpikir aku nina. Dung nasungkun aku, kampiga totoken du nina man bangku, kutotoken 75. Iya aku lang nina. Aku lateku 75 nina. Piga tendu ningku. 1000 tahun nina. Cababku, kamlah notoken sa, aku lapang notoken sa bagian gedang na ningku. Situhuna aku 1000 tahun pe gendak sang kuakap nina payo. Maka reh Tuhan Yesus kudoni. Guna sidat kegeluhan sila masap-masap, sila kri-krin.
Ingatlah uga gendak nagluh enda ulamin kam lupa maka kami tinepandu si remasa-masap kelengi kami. Kunandatkan silar masa-masap. Cana nina Paulus bas Efesus pasal 5 ayat 16-17 pergunakanlah kesempatan silit di bas kam alu mahuli sebab wari-wari enda laka mahuli dage ula bodoh tapi pergermatkanlah kaisi ngena ate Tuhan guna idalan kendu. Enda kala Efesus enggondatkan kegeluhan situhu-tuhu. Uga ia make geluhna idoni enda. Guna si ngena ate Tuhan. Perlulit kepentaran. Megerman. Gelah banci si pergunakan. Dua bagin. Si pemena sidat silar masa-masa. Adinggo sidat si pake waktu si siti doni enda. Guna pepulung pahalanta si ngena ate dibata ibas kemudian nasialokan maka si pake waktu silit enda ma sitik sebelum sinin kitab Sada Samuel sitanan ras kitab Sada Samuel kata kunci kerajaan kala Israel lah pernah lid kerajaan sebelum enda maka Sada Samuel transisi proses perpindahan ibas hakim-hakim nari ku raja jadi kerajaan kala Israel. Temana ku pehaga kala si pehaga aku. Janah ku peteruh kala sila Muhammad man bangku. Tapi enda ku pilih bas hal positifna ku pehaga kala si pehaga aku. Ibas kitab Sada Samuel Kristus ia menabita. Nabi ertina si pese kata ibas di bata nari. Sada Samuel itu 31 pasal labo jelas kal ise sinuratkan sabanla ibukakan pustaka. Adina 2 Samuel lit keterangan enda Senin pagi minggu siruh tapi Sada Samuel lalit keterangan nah. Itulis irama enda kuta Elkana bagi pe Mispa Gibea Filistin enda perdalanan Samuel Saul Daud ibas kota-kota si berbeda-beda isurati surat Sada Samuel. Sada Samuel isina Samuel, Saul, Daud. Tapi ibas Sada Samuel enda separuh ngenca cerita Daud iteruskan kedua Samuel. Maka bas Sada Samuel fokusta karena Samuel ras Saul. Sebab na Daud terpotong karya maka bas 2 Samuel pagi embue sinin cerita Daud. Canah memang Daud si penting ije sebab na arah Daud ije ijanjikan kesusuran la armasak-masak enda memang pribadi Kristus. Maka bas Sada Samuel sinin cerita Samuel ras Saul. Adina cerita Samuel pasal Sada pasal 7, cerita Saul pasal 8 10:5. Daud kari pasal 96 31 lanjut kedua Samuel. Samuel pasal Sada pasal 7 ia hakim ras nabi. Kaije ketubuhan naras panggilan Samuel endam kari sinin. Nina ibas Sada Samuel pasal Sada ayat 4 10:5 tetap kali Elkana nahkan persembahan sada bagin ibas daging ibreken naman penina endama di Bruna ia 2 di Bruna renindu banci lo banci izinkan Tuhan bas padan sindekah bas padan simbaru kari ipelimbarui makana tang-tang nanari itepat di batas sada di laki sada di berunina Tuhan Yesus. Si 2 eja di sada
Di luar enda dosa. Dua jadi sada. Uga aku telu jadi sada nindu bertobat. Uga ban ulihkan sada. Enda mengencak lolit kompromi, lolit ceritana masalah kai pia dilatih dukun neraka. Bagemban adikun neraka tendu ya uga kaban kami nampatisa tapi enam iya. Makan nina tetap kali Elkana neken persembahan sada bagin ibas daging ibreken naman penina janah man anak na skala ibreken na sada bagin anak na sapai anak na sibas penina nari. Ayat 5 jana amin nagia keleng atena man hana endam sada narin dekarana. Setuhuna sada penggo repot di kedua bagi. Maka litka si deban bagi baci 4 nina heran aku. Entah janari ibuat na dasarna adi dibata dasarna labo bagi aturkan dibata. Jana amin nagia keleng atena man hana man bana pe sada bagin ngen sa ibrekena sebab lalit ibreken Tuhan pupusna. Melala lagi bere adi labo karipanna makana baginna ngencak kidua nanda peninanda baginna bagin anak-anak si pupusna ya. Ayat 6 kiduana penina rusurna kiti ukurna ras naling-nalingia enda beresiko nah hadir kidua ya, tanggunglah adi bagi Elkana perbulangan na gua ya pusing iya adina bagi jeduana sebab lalit ibre Tuhan pupusna enda ngatakan sama karena Tuhan ngenahan sa engkai makalah ibre Tuhan man hana perdate kendu pustaka Tuhan tangkas atena kai sibanna engkai maka Abram waktu dilo Tuhan umur 75 lengalit pupusna umur 100 Abraham maka ibre Tuhan Ishak gelah tangkas perbahanan di bata uga ka manoa hartoto mandi bata gelah na ibre di bata iya anak enda manoa haras nekarana dung na ibre di bata Simson uga ka Ishak ngondeka arjabu lalit ibre di bata dung nartoto iya ibre di bata dua sekaligus Esau racaku makana baslit ate Tuhan itahan Tuhan pasu-pasuna engkai gelah tangkas man banta pemere Tuhan bagenda me si ida pola ibas pustaka si badia janah puncakna pola enda model enda tipe enda bas Yesus Kristus Tuhan ta labo saja metua mesra Tuhan ta Yesus lalit perbulangan Maria mehuli kulana guna banci sida pendahin Tuhan. Enda medasarna kari makana itahan Tuhan lalit ipupus hana. Ayat pitu bagenda menjadi naibas tahun ku tahun. Ya sedih ya. Adilaus kenca ia krina ku rumah Tuhan labat silang cedana ukur hana ibahan penina. Maka tangis ia janah langit mankai. Tapi guna idah perbahanan Tuhan rusur bagenda kala sinakiti si kelengi Tuhan sangat nakiti saya idah jenari lanalit ceritana maka penina naling-naling jadi ceritana dunge lanalit endama resiko kala si nokoh-nokohi yang ngenca ia ingat Tuhan gelalit dalam Tuhan ngukum sa si debana lana ingat Tuhan ia kam labo bagi tapi adilit biak tam naling-naling bagi menyinggung bertobatlah sebab na ciri-ciri kala si
ilewatkan Tuhan, ilupakan Tuhan. Maka isungkun Elkana iya Nina, Hana, engkai maka kam tangis, engkai maka lakam gitman, engkai maka bagi rusurna kam rendelai ate, ma ergan ya kam duaku asa 10 anak dilaki. Ya labo enda terapuli. Enda baci ngebagi enda banca kap manis, tapi enda lo terapuli, labo lit ICP, rela iya, lit kiduana, rela iya. Tokoh-tokoh hikiduana. Uga apepe ban perbulangan na menghibur salabu mungkin. Iba sada wari kencakrina enggolah man i rumah Tuhan isilo kekehana. Sekel atena cedana. Maka tangis ia janah nartoto man Tuhan. Sanga sie Imam Eli sangana kundul iba singana deherkan pintun. Imam Eli keturun Harun. Sangana jadi imam simbelin. Erpadan hana man Tuhan nina, oh Tuhan si mada kuasa. Aku hana Tuhan mada kuasa, enda erdolat dengan erkuasa. Perdiatekan min aku suruh-suruh hendu, nehenlah kesusahanku, jana ingatlah aku. Toto enda, mantap. Ola lupakan aku, adi brekenduman bangku sekala anak dilaki, jelas pindona anak dilaki. Aku pernah endaku pindo man Tuhan. Jana ibre kena. Iya. Ibre kena saja lah burusurku pindo. 3 kali 4 kali ngenca sangat sindai. Cacelanai memang ibreken Tuhan. Erpadan aku maka kunduskan yaman bandu ki dekah geluhna janah bukna digan pela ipangkasna. Kam kai toto kendu asum pindo ndu anak-anakku tengah-tengah ndu. Aku kutotoken sanga sinda ula brendu anak bangku Tuhan adi labu rekini teken peduaken adi brendu ngeluh min ia ngikutken Kristus. Ya, adihana toto nandai. Erpadan aku maka kundesken ia manbandu ki dekah gluhna. Janah buknan digan pela ipangkasna endakin cara nasar menurut Taurat. La getak bukna hendak kamu si sebelumna jadi man Simpson. Bagian dekin nasar ibas padan sindeka. Adibas padan simbaru janji iman. Ya sir janji itaatinalah. Hanna terus sertoto man Tuhan sedekahna jana iperdiatekan Eli beberna. Iperdiatekan Eli imam simbelin. Ertoto ya iba syukurna biberna kemuid. Berarti labu jelas kel darat kata-katana sajana kemuid biberna bas pusuh nartoto. Jadi labu salah lar sora ertoto. Tapi resora pe bacikanga. Tapi lah ibahana resora maka iya kap Eli iya enggo mabuk. Enda mo bahayana Imam Eli. Lanai terbeda kena kala ertoto erceda ate dengan kala mabuk. Lanai terbeda kena. Kepekan rohanina lanai lid. Maka nina pengadi perlangkah si bagi kala mabuk ena. Ngadikan minum-minum jenari pejore-jore lah ukur ndu. Lang labo aku mabuk bapa. Nina ngaloi endam nina hana. Aku lengabo minum bapa. Ceda kelateku jana aku enggor toto nung tungkun krina kesusahanku man Tuhan. Ya. Kam bahan singa susah akap ndu. Tapi kuja ituntung kendu. Gundari enda kalak nungtungkan kesusahan aku Facebook. Posting bagi. Ulakal mantuhan lah. Ku Facebook rebahan cara gulut nangi akak ndu kalak singoge sape. Tambahkah perukuran na sila penting. Maka kutuhan lah sehkan kesusahan ndu. Ketubuhan Samuel. Maka menghuli kulana. Kula Hana kenca mulih ia isilonari kukutana
Rasada kula ya ras perbulangan na makana mahuli kulana ipupusna sekala anak dilaki. Ibahanna gelarna Samuel El Elohim. Sebab nina man Tuhanku pindo iya. Labo man guru si baso, labo man belo cawir, labo erpangir, labo sengget. Ya kalak karo bapa pentrem ngen neraka sebab na kujan dangka ndu pindona sengget lah, erpangir lah, niktik wari lah. Krinana mabakita ku kebenen. Tapi hana pindona man Tuhan. Maka ibarat Tuhan. Ibanna gelar anak anda Samuel. Man Tuhan ku pindo iya. Sekama Pak Sana Elkana, perbulangan Hana, Bapak Samuel, ras keluargana laus kusilo nahkan persembahan tahunan man Tuhan, ras nahkan totonan sue ras padanna. Tapi sekali enda Hana lah ikut, ikatakan naman perbulangan na nina, enggo kenca anak ta enda ngadi minum, minter ateku kutaruhkan ku kemah Tuhan, ijahya tading kidekah geluhna. Era sada si enggo dekah itimai Hana. Ibre Tuhan, tapi ibre kena kamu lihkan ku Tuhan. Kainge si pernah pindondu ku Tuhan berena. Ulihkan dunge ku Tuhan. Entah na pindondu atendu terus ku Tuhan. Lalit atendu ersemulih ngatakan bujur. Karena aminna enda megelgel nari pergumulanna ibre Tuhan ulihkanna. Aku tiap ku oge cerita enda lit bas pusuhku bagenda ma kalak sir kelang ate man Tuhan. Lit mon sedih kuakap, lit mon terharu, lit mon menghamat pusuhku man Tuhan ku ingat kencahana. Nina Elkana ngaloi bagi-bagi bahan lah kaya kam dumehuli ibas rumah i rumah. Nina Elkana ngaloi bagi-bagi bahan lah kaya kam dusi mehulina. I rumah dage kam seenggo i pengadindu ya minam endam Nina Elkana manhana. Tuhan lah sirbahan maka padandu banci se. Ya Elkana meriah ukur kangen labo ambatina hana maka hana tading i rumah jana i pekena-kenana anak na Kenca enggo i pengadina minum, ngadi minum. Si dekahna minum 3 tahun gon dekah Kenca ngadi minum kira-kira umur 3 tahun ibabana anak kusilo ibabahana. Janah nama bahasa janah babana sada anak lembu umur 3 tahun. Enda kai, enda persembahan tutungan, persembahan gancih anak sebabna waktu darat kala Israel i Mesir nari krina nak sintua mate gancihna lah mate harus geleh biri-biri lembu entah kambing maka hana ingat na enggo tubuh anak nanda enda si kerajaan Tuhan tapi ibas ingat na si kerajaan Tuhan ibre kena kange sueras Taurat anak sintuan dai harus ditebus itebus nakanga ibre kenaka. Engkai maka bage enda perjanjin naras Tuhan. Jana perjanjin dalam menghilangkan uga kakin aturanna ibas kala Israel. Babana be 10 kilo tepung ras lau anggur tare guci si bahan ibas kulit nari. Ibabana Samuel si bage dengakal kitik na endam ningkun dai bas pusuh kulit. Sedih memon terharu menghamat man Tuhan ke rumah Tuhan isilo tapi si Tuhuna enda man Tuhan ka ndu baba man presiden pe enda sada si mulia enda man Tuhan maka aku terus dengang ku totoken anak kami gelahna irebut Tuhan pusuhna kuna melayani Tuhan tapi kita labat si nuruhsa laba cinjembasa saja si totoken man Tuhan lah muat pusukna bagenda menghana totoken nambarenda man Tuhan kencana ibre Tuhan iulih kena ka
man Tuhan itaruh kena ke rumah Tuhan isilo. Kenca iglehna anak lembue ibabana anak eman Eli. Nina hana man Eli sentabi aku man bandu bapa. Endam nina hana man Eli. Imam Eli si barenda akapna hana mabuk. Nina hana man Eli sentabi aku man bandu bapa. Ingat du dengar kange aku mau diberusi dah dum barenda terdisi jenda artoto man Tuhan. Kupindo anak enda man bana cenari ibre kena bangku. Kaisi kupindo. Kaisi pindo ndu man Tuhan. Kaisi ngo brena. Kaisi timaindu ibrena. Ingat uga toto ndu. Toto labu sembarangan sebabnya toto i begitu Tuhan. Ijabab Tuhan. Maka lit kala toto gelah bre Tuhan. Ya dahin. Adi lit dahin nenda brendu Tuhan. Ku berikan persepuluhanku. Ku berikan man pelayanan. Ku ingat kam. Ku kelengi kam. Lit deba berikan nenda Tuhan. Maka ku ikuti panggilan du. Bre Tuhan. Kencai. Lapim barenda pindo man Tuhan tah. Bagenda ngedat. Endam kalak jahat. Ingat, kai pindondu man Tuhan kai janjindu. Ibegi Tuhan makana penegu-negu geluhndu. Ma perjanjindu ras Tuhan. Ula langgar. Hadinggu idahdu penampak Tuhan ikuti kelah tetap kam erdalan basura-sura Tuhan. Enda menghana. Hana enda pengatakan bujurna ibas ibrekan Tuhan Samuel endam kari jadin denden Maria sangat tubuh Tuhan Yesus lakan du hebat deh. Maka nina hanaman Eli kupindo anak enda man bana jenari ibreken naman bangku kaisi kupindo dop lalu maka kundes kena teku man Tuhan kidi kayang geluh si kerajaan Tuhan iya kenca bagai nembah kala enda man Tuhan ije enda mah toto Hana artina Samuel man Tuhan kupindo makana pemasmur singat kena. Situhuna Tuhan kap si mereka anak-anak Pasu-pasu ibas Tuhan nari kap iya. Ingat anak-anak pemerai Tuhan. Makana si kerajaan Tuhan ngia. Tuhan ngesi berhak bas geluhna. Kita orang tua mesti si katakan man anak ta. Iya tinapa Tuhan. Iya Tuhan empuna. Ia itepa guna Tuhan. Tanggung jawab ta. Ia depan Tuhan. Si babai anak-anak tanda kuba sura-sura Tuhan. Labu sura-sura ta. Ku sura-sura Tuhan. Sebab Tuhan meresa. Endam nina Mazmur. Si tuhuna Tuhan kap si mereka anak-anak Pasu-pasu ibas Tuhan nari kap iya. Ketubuhan Samuel. Enda mabat. Transisi hakim-hakim nari kuraja. Keluarga Imam Eli. Sinin uga Eli. Sila nainda iteksa kalak mabuk uras kalak retoto. Enda me jabatan nalit tapi la nalit kepekan rohanina. Kai si jadi bas keluarga Eli. Kenca bage muli Elkana ke rumahna Irama. Tapi Samuel anak dilakin dai tading isi londahi dahin Tuhan itruh pengawasan Imam Eli. Tuhan lah mencabut pelayanan Imam Eli. Amin nape Eli lanai pekas secara rohani. Tuhan sabar. Ibas Eli lanai bo payo lebih-lebih dibata. Tapi jabatanna sebagai pemberian Tuhan tetap dipercayakan Tuhan. Samuel iteruh pimpinan didikan Eli. Ijenda penulis surat Sada Samuel entah kitab Sada Samuel igambar kena uga anak-anak Eli. Bahasa karona tangkas kel.
Ayat 12, anak-anak Eli tuhu-tuhu si kemali. Pustaka ngatakan cenda ya lo aku. Anak-anak Eli tuhu-tuhu si kemali. Enda anak imam. Ia pe jadi imam ka anak-anak Eli enda. Tapi nina pustaka anak-anak Eli tuhu-tuhu si kemali. Sitik pela di hatena Tuhan. Maka jabatan labo banca si di hati Tuhan. Banci Tuhan ninta ban jabatan ta profesi. Tapi baci kangen labo si di hati Tuhan. Enda terjadi bas keluarga Eli. Eli lanai pekaman Tuhan, anak-anak sitik bela di hatena Tuhan. Anak-anak enda penggo jadi imam. Sebabnya ia keturunan Harun, ia umur 30 jadi imam. Tapi enda mana anak-anak dai. 10 peraturan karena kai si baci ipindo imam-imam ibas bangsa enari pelabo di Athena. Lo yang erlajar doktrin, erlajar aturan. Ori enda pentrem kala Kristen melayani, lo yang erlajar dogma. Perlu erlajar gelas itu. Sita njaba penungkunan perpulungan. Maka dilit kala nahkan persembahan gelehan minter suruh-suruhan imam mabagar pusi telu ipena. Asum dagingnya sangana denga itanggerken ijuk-juk kena garpue kubas kudin dengan kudin ingana nanggerken dagingnya. Jenari kasa kai pesi kawit garpue darat jadi si kerajaan imam. Lana ikutina peraturan Taurat. Anggo hati-hatina. Imam, nabi, raja, ya depan Tuhan, seri kerinana, ras umat Tuhan si dewan. Kerinana harus Muhammad man Tuhan. Aku sangat erlajar enda tahun 2004 entah 2005. Sangat sindalit dosen i Jerman nari erlajar kami kabanjahi enda mababana. Enda ipediat Eli anak-anak nandai. Muat persembahan gelehan. Waktu sindama ku tetapkan. Ngatakan zaman anakku laku pediat menghitung persembahan. Engkai. Sebabna bahan cindabu. Anak-anak tak ku persembahan. Si harusna si berikan man Tuhan mekarus kita anak-anak Eli ngo mekarus siaman persembahan kala Israel. ICP kita duit memang duit kerinana. Erta memang erta kerinana. Tapi adilindai enggo si persembahkan man Tuhan dengan si janjikan man Tuhan elanai hak enggo bagin Tuhan mesti kita Muhammad. Eli anak-anak ipermain kena persembahan. Asum dagingnya sangana denga itanggerkan ijuk-juk kena garpue kubas kudin dengan nanggerkan dagingnya. Jenari kasa kaipe si kawit garpun darat si kerajaan imam. Lah bolit peraturan bagian tapi bagaimana? Asa kai kawit garpun darat. Baba nina anak elindaman suruh-suruh kena. Bagenda mo perbahanan naman krina kala Israel siruh nakan persembahan kusilo. Maka ikatakan Tuhan man bana nina to mulih kamedam. Ikatakan naman bana nina to mulih kamedam. Enda katakan Imam Eli man Samuel. Kitab sada Samuel enda kitab sada cerita si adi si penggel-penggel sulit alu jelas sidat ertina. Maka enggo pendai ku penggel-penggel ayatna tetap dengar mesti gedang. Sebabna padan sindekah cerita maka sidat ertina. Janahna sada Samuel enda entah ngogesa gedang ceritana tapi sada je isina. Enda telu kali medak Samuel berengi. Engkai maka medak lit sora Samuel. Keke iya
Dahina Imam Eli. Dilondo aku pa nina. Renina Imam Eli. Lang nakku. Lalit kamku dilo tunduhkan. 2 kali bage. 3 kali bage. Dung na sadar Eli. Tuhan ugapa pengerana man Samuel. Maka nina Imam Eli. Nakku. Adi begindu kari sora. Ngelebuh gelarndu. Aloilah ijenda aku Tuhan. Aku nggo siap megi sorandu. Maka asum 4 kaliken. Lit sora ngelebuh Samuel. Nina Samuel ijenda aku Tuhan suruh hendu. Aku anggo siap megi sorandu. Jema rekata Tuhan man Samuel. Si katakan Tuhan kai. Kerina kejahatan Eli ras anak-anakna. Maka ikatakan naman bana nina to mulihlah kam medem. Adi erlebuh ka ia nindulah ngerana kam Tuhan aku suruh hendu enggo sikap megi kenca. Maka mulihkan Samuel medem. Reh Tuhan zanah tedis ia ije. Enda reh Tuhan tedis ia ije. Uga kam dunga. Tuhan reh tedis ia ije. Aku tiap koge enda bagai belina anugerah. Tuhan reh tedis ia ije. Paulus pernah kange bagienda. Berengi ibas datas kapal. Sangat yombang ambingkan. Gelombang kapal darah Tuhan tedis. Paulus ulah kambiar. Selamat ngekam. Ras krina si datas kapal enda. Saja ngenca. Barang-barang ras kapal enda pecah. Tuhan labo la iperdiate kena umat na suruh-suruhanna. Ibas waktu-waktu si penting. Tuhan reh tedis ia. Kita banci lah langsung tedis Tuhan. Tapi li Tuhan ngerana. Endama anugerah simlinna. Reh Tuhan jana tedis ia ije. Jenari erlebuh ia bagi sindai nina. Samuel. Ngaloi Samuel nina. Ngerana lah aku suruh hendu enggo sikap megi kenca. Nina Tuhan manbana. Ibas ada paksa ateku ngelakukan perbahanan i tengah-tengah bangsa Israel si seh kenal belina ras mejinna. Seh maka ise si magisa. Karena siala banci la erdeping nari ngecupingna. Tuhan turi kena isi pusuk naman Samuel. Anak-anak dengar. Endama ingan Tuhan berbagi curhat. Maka nabas kitab Samuel. Kala si pehaga Tuhan. Ku pehaga nina Tuhan. Samuel ididik nandena Muhammad man Tuhan. Maka Tuhan ngerana man Samuel. Katakan Tuhan. Ku bante ku kejadin. Si ICP megisa. I tengah-tengah kala Israel. Laba cilar deping cupingna. Nina Tuhan man Samuel. Karena Eli. Enggo ku katakan man bana. Maka ateku ngukum keluargana. Sehrasa lalap. Kite-kiten jahat cakap anak naman bangku. Itah Eli perbahanan enda. Tapi la ilarangna anak-anak Enda me keberatan Tuhan. Enda merebahan merawat Tuhan. Itah Eli lepa. Saja santai saja ya ula bagi enakku nina. Kai jargusina persembahan. Kai gas-gasina sirdahin bas rumah. Ingan mereka persembahan.
biarlah kita man Tuhan, biarlah kita man Tuhan asangken man anak-anak ta. Terus terang aku biar ngenen entrem jelma, sebab entrem kuida imanja kena anak-na. Lape menghamat anak-na daman Tuhan, lape ku gereja, lape dia tena di bata, pediatna saja. Tuhan banci ngukumsa. Tuhan banci merawa. Sebab na Tuhan nepa manusia indah harus menghamat man Tuhan. Isekin kita makalah kita menghamat man Tuhan. Adi Tuhan natang geluhta, merenakan ina menta. Rebanca baci dengar kita rekesa. Tapi Eli lair larang na anak-anak na Enda persingat man banta adina zaman padan sindekah Tuhan bacireh tedis ngerana. Biarkah aku bagendaka kari Arab kendu. Nina penulis Heber, naing ngo megati di batang ngerana manini ninta arah nabi-nabi alur bagi-bagi cara. Samuel ibasi jumpai Tuhan enda jemia jadi nabi. Nabi ertina si peseh kata Tuhan. Makana Samuel nabi man Imam Eli. Sebab na Samuel singalokan kata Tuhan si harus ibeseh naman Imam Eli. Samuel anak-anak denganggo nabi enda khusus ya. La enda menurut Taurat. Khusus ijenda Samuel jadi nabi. Nabi man Eli. Nabi bas padan sindekah si peseh kata di bata utamana. Bas dosa. Bas menegur. Bas memperingati. Kita gundari lanai bo ngerana di bata langsung. Lanai bolit nabi. Lanai bolit imam. Lanai bolit raja. Maka kita megi kata di bata enggo arah Tuhan Yesus si tersurat bas pustaka. Ya, enggo sejam siwah ndai pe gua lahete ku kunindai nari jamku. Ijena me kita ngadi Ibrani sada ayat sada nai enggo megati di batang ngerana manini ninta arah nabi-nabi alu berbagai-bagai cara. Tapi bas paksa siarah pudi enda. Ngerana yaman banta arah anakna ema di batan jadikan krina sinasalin. Anakna ema i tetap kena jadi simada krina sinasalin. Adina ngerana atendu di bata man bandu. Begikanlah berita Tuhan Yesus ibas pustaka si badianari. Ogelah ibas Tuhan Yesus nda ngerana di bata man banta. Ibas Tuhan Yesus nda iperdamaikan di bata kita ras dirina. Ibas Tuhan Yesus nda ipula hina kita bas kutuk dosa. Bas kuasa si gelap nari. Ibas neraka nari. Ibas kitab sada Samuel. Yesus menabita. Maka Yesus nabi terakhir. Nabi si asli. Lanailit di batang ngerana. Adilah arah Tuhan Yesus. Nina Bapa sini surga. Enda me anakku. Singena ateku. Begikanlah ia. Ibas wari Tuhan Yesus pridikan. Bapa sini surga enggo remomo. Maka si man begin kenta. Me anakna si tonggal. Singena atena. Ise singalokan anakna ngenaka ati di bata. Maka adi lengalokan du Tuhan Yesus. Lengabo ngena ati di bata kam. Alokanlah ia. Jadi mengena ati di bata kam. Jadi me Tuhan ngerana man bandu. Sebab ia ngerana arah Yesus si anggoreh kudoni. Ngosalipkan di kayu persilang. Nggo kuburkan ngeluh mulihi.